बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रात पढ़ गोब्रियो ऐसे पंचम जमज कशर किताब तो युस रात सोन मौजू तो सो गोब्रियो कंप्यूटर कंप्यूटर मुतालिक पढ़ रात ये कंप्यूटर क्या गोब्रियो आज अमी कंप्यूटर सवाल लिखन गथ लफ्ज तो मानी यानी कि मन अल्फाज मानी वनान मौसीकी द मौसीकी गो गेवन वायुन या संगीत ठीक से गो मौसलात गो मुलाकात तार टेलीफोन डाक बेतरी वसील नकल व हमलक जरिया सामन गो वटन वाटुन सामन क्या गो गोबरा वाटन वाटुन या गो हासिल करन वथ गो जल्दी पे जवाब लिखो कंप्यूटर किस हार्डवेयर मज क्या क्या आसान दोयम सवाल हार्डवेयर डिस्क कत मज आसान त्रेयम CPU कित पे कंप्यूटर दिमाग चूरिम कंप्यूटर सत क्या क्या करने यवान तो पूंचम यह कंप्यूटर कच बड़ हिस्से गोब्रे इन सवाल जवाब लिखुन गोडनुक सवाल गोब्रियो कंप्यूटर किस हार्डवेयर मज क्या क्या आसान अत गोब्रो जवाब कंप्यूटर किस हार्डवेयर मज CPU मॉनिटर माउस तो कीबोर्ड आसान दोयम सवाल हार्ड डिस्क कत मज आसान गोब्रियो अमुक जवाब हार्डवेयर डिस्क CPU मज आसान त्रेयम सवाल CPU कित पे कंप्यूटर दिमाग अमुक जवाब गोब्रो तिकाज CPU सोचित हेकान चूरिम सवाल कंप्यूटर सत क्या क्या करने यवान अमुक जवाब गोब्रो कंप्यूटर सत लिखनुक प्रोग्राम शिकल बनानुक प्रोग्राम म्यूजिक बोजनुक प्रोग्राम साइंसी प्रोग्राम बेतरी बेतरी कर हेकान कंप्यूटरस कज बड़ हिस्स यह पंचम सवाल गोब्रो अमुक जवाब कंप्यूटर चोर बड़ हिस्स नंबर 1 CPU नंबर 2 मॉनिटर नंबर 3 माउस तो नंबर 4 गोब्रो कीबोर्ड पे गोब्रो इथे पे सवाल कुन अकिस मौजूस पे लिखियो 7 जुमल रेडियो तो मोबाइल फोन इन दोयों मज कुन अकिस पे लिखन 7 जुमल मे लिख ये गोब्रो रेडियो रेडियो सह चीज यथ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम बूजित हेकान यह सस्त चीज अत कुन ते मौसमस मज रुकनो कह ते खतर रेडियोस पे तिम प्रोग्राम बूजित हेकान यम न बाकियों पे हेकान बूजित रेडियो इंसान पानस सत प्रहत जाय नित हेकान गोब्रो इमला ते हेकु तुम अत बे लिखित तो यम गोब्रो 7 जुमल यम रेडियो तो मोबाइल ते हेकु तुम इत पाने लिखित अम पे गोब्रो ब्याक सवाल खाली जाय पर्व माउस डैश डैश सत जुड़ित माउस कत गोब्रो कंप्यूटर सत गो गोब्रो लिखुन कंप्यूटरस इथे पे दोयम गोब्रो कीबोर्ड डैश डैश सत जुड़ित कीबोर्ड कत गोब्रो जुड़ित CPU सत CPU अत जुड़ित त्रेयम नवी डैश डैश आसन सठा ताकतवर क्या नवी कंप्यूटर नवी कंप्यूटर आसन सठा ताकतवर कंप्यूटर गोब्रो चूरिम क्या कंप्यूटर सत डैश डैश काम कर हेकान तो गोब्रो कंप्यूटर सत क्या वारिया काम कर क्या वारिया काम कर पंचम फिल्म ते हेको डैश डैश पे वुचित कत पे कंप्यूटरस फिल्म ते हेको कंप्यूटरस पे वुचित कंप्यूटरस पे वुचित इथे पे गोब्रो ये कंप्यूटर तो कंप्यूटर किन सारे हिस्सन हिंद नाव अंग्रेजी जबान पे आमुत वनिक यम नाव कशर जबान मज ते आम पे वर्तान प्रत अकिस मुतलिक लिखियो जो लफ्ज कंप्यूटर CPU मॉनिटर माउस गोब्रो साइड बे साइड कीबोर्ड सॉफ्टवेयर इन पे लिखन गोब्रो जो लफ्ज क्या लिखन गोब्रो जो लफ्ज अगर नमो गोडनथ कंप्यूटर कंप्यूटर मशीन कंप्यूटर सत वारिया काम करान CPU मुतलिक लिखो CPU कंप्यूटर दिमाग यह सोचित हेकान मॉनिटर टीवी हूँ आसान
اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أسۍ پَنُن پروگرام لیوٚکھمُت پروگرام وٕچھِتھ ہٮ۪کان. پوٗنٛژِم ژوٗرِم گوٚو ماوُس. ماوُس چھُ لۄکُٹ، یہِ چھُ اَتھَس تل تھاونہٕ یِوان. کی بورڈ یہِ تہِ چھُ CPU سۭتۍ جوٗرِتھ آسان. اَتھ پٮ۪ٹھٕ چھِ واریاہ بَٹن ہِوۍ یِمن پٮ۪ٹھ حروٗف نمبر تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ نِشانہٕ لیکھِتھ آسان. چھِ سا گوٚبرو یہِ گٔے یِمَے 2 لفظ. اَمہِ پَتہٕ چھُ گوٚبرو یہِ پر پٔرِتھ پَران پَران کر کٔرِتھ کران کران دۄن یِہٕے مِثال وٕچھِتھ لیکھِو سا تُہۍ گوٚبرو یِمن ہُنٛد جواب. وٕچھ سا گوٚبرو پٮ۪ٹھ کِنۍ پر پٔرِتھ پَران پَران کر کٔرِتھ کران کران پَتہٕ چھُ وٕچھ وٕچھِتھ وٕچھان وٕچھان دَو دٔوِتھ دَوان دَوان بوز بوٗزِتھ بوزان بوزان وَن ؤنِتھ وَنان وَنان ژَل ژٔلِتھ ژَلان ژَلان اَن أنِتھ آنان آنان تل تُل تٔلِتھ تَلان تَلان. چھِ سا گوٚبرو تہٕ گوٚبرو آز چھِ یِتُے. صُبحس سَمکھو أسۍ بیٚیہِ تیٖتِس کالس روٗزِو خۄدایَس حوال. خۄدا حافِظ.